दहशत गर्दी एक ऐसा अफरियत है जिससे पूरी दुनिया मुतासिर है। मुस्लिम मुमालिक हो या गैर मुस्लिम, सभी इन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, और इस लानत को खत्म करने में हमारी अफवाज का किरदार हमेशा से ही काबिल तहसीन रहा है। दहशत गर्दों ने ना तो मसाजिद को छोड़ा, ना ही दरबारों को। चर्च हो या मंदिर, बाजार हो या पार्क, स्कूल हो या मदारिस, सभी इन अकल के अंधे भटके हुए दरिंदों का शिकार हैं। इन तमाम मकामात पर सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को ही निशाना बनाया गया। इन हमलों से ये बात तो जाहिर है कि इन दरिंदों का ना तो कोई मजहब से वास्ता है, ना ही इंसानियत से, क्योंकि तमाम मजाहिब सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत और बर्दाश्त का दर्स देते हैं। अब वक्त आ गया है कि मुल्क को इन दरिंदों के नापाक वजूद से पाक किया जाए। आज के प्रोग्राम में हम सिविल सोसाइटी और तमाम मजाहिब के उलमा ये पैगाम देंगे कि इन दहशत गर्दों से ना तो हमारा कोई ताल्लुक है और ना इनके वजूद से। वतन अजीज को पाक करने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप गुलशन इकबाल पाक लाहौर से देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन, और मैं हूँ बिलाल कुतुब। हज़रत अली करमल्लाह फरमाते हैं कि बलूगत उसको समझते हैं जब इंसान दुनिया की बजाय अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो जाए, ये बलूगत है। और यकीन कीजिए कि मैंने पिछले 10 साल में देखा है कि कम अज़ कम ये मुसलमान कौम पाकिस्तान की यकीनन बालिग है। हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। हज़रत हुदैर जिस तरह तबूक की जंग में जा रहे थे तो आसमान की तरफ देख रहे थे और अल्लाह से कह रहे थे कि अल्लाह, तू तो जानता है कि मेरी क्या ज़रूरत है। आज हम इस खुले आसमान के नीचे बैठ के, हम हुदैर नहीं है, ना जंग तबूक है, लेकिन हम अल्लाह से ये उन्हीं लोगों की तरह आजिज़ी से दुआ करते हैं कि अल्लाह, तू तो देख रहा है, अगर ये दुनिया नहीं देख रही, तू तो देख रहा है। मैंने पिछले दिनों में यूरोप के अंदर भी, और उससे पीछे अगर जाइए तो अमेरिका में भी बहुत से ऐसे दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं आपने भी देखे और सुने होंगे। लेकिन खुदा की कसम, जिस तरह इन दहशत गर्दी के वाक़यात पे ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी कौम रद्द अमल देती है, जी करता है कि अगर इस कौम का मुंह चूम सकूं तो ज़रूर चूम लूँ। लोग मदद के लिए उस जगह की तरफ भागते हैं जहां बम का धमाका हुआ होता है, और बाकी तमाम दुनिया में लोग उस जगह से दूर भागते हैं जहां बम का धमाका हुआ होता है। लोगों को कहा गया कि खून दें आके, और मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीन कीजिए, लोग खून देने के लिए खड़े थे और लड़ रहे थे कि खून मैंने देना है। और डॉक्टर जो थे कह रहे थे कि आप अपने टेलीफोन नंबर लिखवा के चले जाइए, अभी हमें खून की ज़रूरत नहीं है। ये कौम, ये उम्मत यकीनन एक है, इसमें ज़रूरत किस चीज़ की है, आज इस पे बात करेंगे। इंतहाई मोहतरम, और आज यहाँ पे मजलिस सिर्फ इसलिए जताई है कि वो लोग जो शहीद हुए, जो ज़ख्मी हुए, उनके साथ हम आज मिल के खड़े हो सकें। जब खून बहता है तो यकीन कीजिए वो ये नहीं बताता कि मैं मुसलमान का हूँ, हिंदू का हूँ, सिख का हूँ या ईसाई का हूँ, वो सिर्फ ये बताता है कि मैं सुर्ख हूँ और मैं पाकिस्तान का हूँ। मेरे इंतहाई मोहतरम मेहमान, इंतहाई मोहतरम ताहिर अशरफी साहब, हज़रत बहुत शुक्रिया आपका। इब्न नबी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और पादरी रियाज मलिक साहब, आपको बहुत वार्म वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आज हमारे साथ प्रोफेसर रफ़रफ़ साहब हैं। इनका किसी से तारुफ़ आप में से शायद पहले ना हो, लेकिन मैं आपसे आज अपने 20 करोड़ लोगों को बताऊँगा कि इस मुल्क में किस किस तरह के लोग जो हैं वो ज़िंदा हैं। और जब मैं कहता हूँ कि इस कौम का मुंह चूमना चाहिए, तो ताहिर भाई यकीन कीजिए कि जब आप सुनेंगे ना इनकी बात, तो आपका भी जी चाहेगा कि अगर ये पाकिस्तान है तो इसका मुंह चूमना चाहिए। मेरे इस तरफ बहुत से ऐसे दोस्त बैठे हैं जिनके के रिश्तेदारों में से बहुत सी अमवात भी हुई हैं, शहादतें भी हुई हैं, ज़ख्मी भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनका ताल्लुक़ इस बाग से, इस गुलशन इकबाल पार्क से पिछले कम अज़ कम 15 से 20 सालों से है। वाघा का वाक़या हुआ, तकरीबन 63-65 के करीब शहादतें हुई, यहाँ पे 70-75 के करीब शहादतें जो हैं हुई। लेकिन लाहौर वालों ने तब भी बहुत हौसले का मुजाहरा किया, लाहौर ने अब भी बहुत हौसले का मुजाहरा किया। मेरा दिल ये पूछने का मजाज तो हो सकता है ना कि हमने सिर्फ लाशें उठानी हैं या हम इससे आगे भी बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाल भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ जो हमारी
जिनके पास कुव्वत नाफजा है ना, वो नहीं आगे बढ़ रहे, वो तजब्जुब का शिकार है। हमसे मुराद कौम है। कौम देखें, 16 दिसंबर के बाद कोई एक पाकिस्तानी मुझे बता दे, कोई एक जो ये कहता हो अगर मगर चूके चुरा के, सब ने कहा इन दहशतगर्दों को पकड़ो और इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, इंतहा पसंदों को पकड़ो और इनको लटकाओ। इन्होंने कहा मस्जिद के 4 माइक्रोफोन नहीं होने चाहिए, एक, सबने कहा आमीन। इन्होंने कहा मदरसे चेक कराओ, सबने कहा आमीन। लेकिन हमने जो तमाशा गुज़श्ता 1.5 माह 2 माह में देखा कि सारा एक्शन प्लान आपका एक तरफ धरा रह गया। मुल्क के चौकों चौराहों में जो इंतहा पसंदी जिस तरह प्रमोट हुई, जिस तरह यहाँ पर गलीज तकरीरें हुई, वो सारी कौम ये सवाल आज करती है अपने हुक्मरानों से। सारी कौम आज मियां नवाज शरीफ साहब से पूछती है, शहबाज शरीफ साहब से पूछती है कि जनाब जब हम आपके साथ खड़े हैं तो आप इस कौम के साथ क्यों कहाँ नहीं पे खड़े हैं? आप अपना बताइए कि जहां से बात निकलनी चाहिए अमन की, जहां से बात निकलनी चाहिए मोहब्बत की, जहां से बात निकलनी चाहिए रवादारी की, वहां से क्या बातें हो रही हैं आपके इल्म में नहीं? सोशल मीडिया नहीं बता रहा, आपको पाकिस्तान का मीडिया नहीं बता रहा। आप कहां ले जाना चाहते हैं? आप इस मुल्क को जत्थों के, गिरोहों के हवाले करना चाहते हैं, तो फिर यही होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने देखो ये जो धमाका हुआ पता कहाँ हुआ है? झूलों के पास। ये हमारे बच्चे मारना चाहते हैं। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान का जब तक एक बूढ़ा, एक बच्चा, एक जवान इस बात पे यकीन रखता है कि ये मेरा वतन है, हम इनसे नहीं हारेंगे। ये हमारे हुक्मरान मसलहतों का शिकार रहे या मफादात का, हम इसका शिकार नहीं होंगे। खून देती रहेगी और पाकिस्तान जिंदाबाद कहती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं पादी साहब आपकी तरफ आऊंगा और आपकी तरफ बड़ी आजिज़ी से इसलिए आऊंगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, मैं ये कहना चाहता था, लेकिन आप हमारे साथ खड़े हैं, ये मेरा दिल जो है ये बुला रहा है। 23 बच्चे जो हैं ये यहाँ पे शहीद हुए, उसमें किसी बच्चे के खून पे ये नहीं लिखा था कि ये हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है कि मुसलमान का है। तमाम का खून सुर्ख था और आपस में मिला हुआ था, लोथड़े खून के आपस में मिले हुए थे। मैं आप लोगों को पता नहीं किस तरह खराज तहसीन पेश करूं कि आप लोगों की बड़ाई है कि जब ये खून बहा तो आपका खून उस पाकिस्तान मेरे साथ उसी तरह शामिल था जिस तरह हम में से और भी किसी तरह का शामिल था। आज आपको सिर्फ ये खराज तहसीन नहीं पेश कर रहे, आज आप इस पे वही राय अपनी दीजिए जिस तरह ताहिर साहब ने भी। मैं चाहूंगा कि जी प्लीज सर, बात ये है, ये भी उसी तरह के पाकिस्तानी है जिस तरह का मैं, हमसे ज्यादा है, इन्होंने इसी तरह खून दिया है पाकिस्तान में जिस तरह में है जी जी कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ना किसी मजहब की, ना किसी ग्रोह की, ना किसी एक मसलक की कोई अजारादारी नहीं है। ये हम सब का है, हम सब इसके बराबर के शहरी हैं। और हम सब ये मानते हैं, हाथ उठा के बताना, सब मानते हैं, सब मानते हैं। और मसीही कौम एक कदम क्या, हम अपना खून बहाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ेंगे और इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। बहुत अच्छे हजरत ताहिर भाई करना चाहता हूँ, ये मुल्क तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर माराज़े वजूद के अंदर आया और इस मुल्क के अंदर हजरत एक जुमला शामिल कर दो ताहिर भाई, ला इलाहा की बुनियाद पे वजूद में आया, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के बगैर इसकी तकमील नहीं हो सकती। अब जुमला सुनिए कि हजरत इकबाल से पूछा गया कि मजहब की बुनियाद पर मुल्क को हासिल करना चाहते हैं, आपने फरमाया मजहब में के अंदर फ़र्क है। इस्लाम के उसूल इतने सुनहरी हैं जो हर ज़माने में काबिल कबूल और काबिल अमल है। ये वतन ईसाइयों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, सब के अंदर बराबर इनके हकूक है और जितनी ये शहादतें दे रहे हैं मुसलमान भी दे। लेकिन जुमला मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जुमला मैं पूछना चाहता हूँ, कौम तो शहादत दे रही है, ये हुक्मरान क्यों नहीं दे रहे? ये शहादत क्यों नहीं दे रहे? माज़रत के साथ अगर किसी को तकलीफ हो जाए तो राइवेंट क्यों नहीं ये धमाका होता? वहाँ पे सिक्योरिटी है और पार्क में सिक्योरिटी नहीं है, दरबार पे सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पे मैं इस पे वापस आऊंगा, वक्फे के बाद वापस आऊंगा। मैं डॉक्टर साहब को भी इसमें शामिल कर लूं। डॉक्टर साहब आपको इसमें शामिल करता हूँ। इस मुल्क में खून जब बहता है तो वो रंग नहीं देख, वो कुछ नहीं देखता, लेकिन हमारे दिल जो है वो आंसू बहाते हैं। हम सबको लगता है कि शायद हम शहादतें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शहादतों का कोई ऐसा नतीजा अक्स होगा जो हमारी चाहत है? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला सादिक अलैहिस्सलाम कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक पैगाम है कि देखो हर दिन रोज़े आशूर है और हर ज़मीन करबला है। ये पैगाम इतना वसी पैगाम है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस वक्त
गुलशन इकबाल के करबला से और एक मक्तल के किनारे खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर शहीदों के खून की खुशबू आ रही है और हमें झंझोड़ रही है कि वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए, वो तो खुदा के दरबार में फौजन अजीमा की मंजिल पे फायज हो गए, शहादत हो गई। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं। मेरे सामने करबला है और मैं उसको सामने इसलिए इस्तारतन लाना चाहता हूँ कि करबला में जहाँ पर ख़ानदान रिसालत के अफराद शहीद हुए, जहाँ पर सरदार थे वहाँ ग़ुलाम भी मौजूद थे, जहाँ पर मुसलमान थे वहाँ पर ईसाई भी मौजूद थे, और इसी तरह मक्तल के किनारे खड़े होकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक पैगाम दिया था कि ऐ शुहदा याद रखना, हम आपके खून को कभी ज़ाया नहीं होने देंगे। और ये ऐलान किया था कि आज ये परचम इमाम हुसैन, ये मजलूमियत का परचम, ये शहीदों का परचम, ये सुर्ख परचम जो खुदा के राह में खून बहाने वालों की याद का परचम है, ये पूरी दुनिया में लहराएगा। आज हमें इस मक्तल के किनारे खड़े होकर ये दुनिया को पैगाम देना है कि हम इस करबला में खड़े होकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जंग खत्म नहीं होगी, आपके ये बुज़दिलाना हमले इस मिशन को खत्म नहीं कर सकते, इस कौम को बुज़दिल नहीं बना सकते। हम हर मैदान में आपके साथ लड़ेंगे, हर मैदान में आपके सामने डट और हर मैदान में शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह, शिकस्त देंगे। और यकीनन ये बुज़दिलाना हरकतें उनकी शिकस्त का मुकदमा नहीं बल्कि ततिम्मा साबित हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये ज़िल्लुल-उस्वा होंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान अपने भरपूर वजूद के साथ और उन अहदाफ और मकासद के साथ लिए है और रहेगा दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया देखेगी कि क़यामत तक जारी इंशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ये तमाम लोग जो हैं ये पाकिस्तान के वो रिप्रेजेंटेटिव, वो शक्लें, वो सूरतें, वो ज़हन हैं, वो दानिशें हैं जो हर मकतबा, हर तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये लोग ये समझते हैं कि हम एक हैं तो हम एक हैं। आज भी करबला उसी तरह यहाँ कायम है जिस तरह करबला में कायम था। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ यजीद की शक्ल और थी, यहाँ यजीद की शक्ल और है। हम उसको भी पहचानते हैं और हम सब इसको भी पहचानते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, ताहिर अशरफी साहब हों, मोहब्बत नबी ताहिर हों, डॉक्टर हुसैन अकबर साहब हों या पादरी रियाज साहब हों, बात सारे एक ही कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के लिए अपना खून जो है वो दे रहे हैं और देने को तैयार हैं। लेकिन हाकिमों को कुछ सोचना है। हाकिमों को सोचना क्या है, वो किरदार आपके सामने पेश करता हूँ जो मेरे ख्याल में, मैं आप सबकी इजाज़त से प्रोफेसर अफरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर, ये बताइए कि आप यहाँ पे इस इकबाल पाक में कितने साल से क्या चीज़ है जो चला रहे हैं? ये जी फरवरी 2001 से शुरू किया गया था। इस्लाम को बतौर दीन पढ़ाते हैं। ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसके बारे में इस्लाम रहनुमाई नहीं करता और यहाँ ना बताया जाता हो। ये सुबह कितने बजे जमात शुरू होती है आपकी? सुबह जी आजकल 6 बजे हो रही थी, 6 से 7 बजे तक। वो लोग अटेंड करते हैं जो सैर करने आते हैं? जो सैर करने आते हैं जी, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सैर नहीं करते, सिर्फ क्लास में बैठते हैं और चले जाते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पे आप कुरान को पढ़ाते भी हैं और दर्स भी दिलवाते हैं? जी, कुरान जो है वो इस तरह से पढ़ाया जाता है कि पढ़ते हुए साथ समझ भी आती है। ये बड़ा यूनिक तरीका है और सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसकी यूनिकनेस ये है कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक इदारा ऐसा नहीं जो ये दावा करे कि यहाँ शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब के सब सिर्फ कुरान के नाम पे इकट्ठे बैठते हैं। कभी किसी किस्म का, और मैं सबको ये शहादत के तौर पे कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कई दफ़ा आके लेक्चर्स खुतबे किए हैं, खुदा की कसम सारे लोग बैठे होते हैं और एक से एक बढ़ के आशिक रसूल और आशिक पाकिस्तान बैठा है। हज़रत ये फरमाइए, आप इनसे कितने पैसे लेते हैं? पैसे अल्लाह ताला के साथ सौदा हुआ है जी, तो कोई फीस, किसी किस्म का कोई चंदा नहीं है। जो कुछ भी अल्लाह तौफीक देता है। ये वो जगह है जहाँ पे के कुरान का दर्स दिया जाता है। इकबाल गुलशन पाक जहाँ पे धमाका हुआ है और उस दिन से आज तक यहाँ पे कुरान का दर्स जो है वो नहीं दिया जा सकता। 15 साल में पहली दफा हुआ है जी कि हम सिर्फ ईदैन पे छुट्टी करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। और ईदैन के बगैर बारिश, बरसात कितनी तेज होती है,
कोई छुट्टी नहीं होती, लोग बारिश में भी आते हैं। मैं यहाँ दो दोस्तों से बात करता हूँ। आप हैं अली अब्बास। अली अब्बास, आप यहाँ पे जो ये कुरान पढ़ाते थे इकबाल पार्क में, आप यहाँ पे आया करते थे? जी, मैं यहाँ पे बड़ी बचपन में आया करता था और मेरी बड़ी ख्वाहिश ये होती थी कि मैं किसी ऐसी जगह पे दीनी तालीम हासिल करूँ या कुरान की तालीम हासिल करूँ जो फ़िरके से बालातर हो। यहाँ पे प्रोफेसर साहब ने तमाम मसाले के फ़िक्र को इकट्ठा किया और मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स को बुला के यहाँ पे लेक्चर भी वो देते थे, उनकी रहनुमाई भी करते थे, साइकोलॉजी पे गुफ्तगू होती थी, फ़लसफ़े पे गुफ्तगू होती थी। आप भी यहाँ आते थे भाई? आपका नाम? मंसूर अकरम मेरा। मंसूर साहब, आपको यहाँ से फ़ायदा हुआ था? यकीनन फ़ायदा हुआ है, तभी मैं इसको आ रहा हूँ। मुसलसल 3 साल से यहाँ पे हम। छुट्टियाँ कितनी की? यहाँ पे छुट्टियाँ बहुत कम है, सिवाय कोई एक्सेप्शनली हम लोग करते हैं, बहुत शदीद मौसम होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए ताहिर साहब कि वो जगह जहाँ धमाका हुआ वहाँ पे आप दर्से कुरान नहीं दिया जा रहा। अब दर्से कुरान ना दिया जा रहा हो तो इस पे कौम और उम्मत तो एक तरफ रह गई, आपने तो वो भी काम रोक दिया जो कि सूरत आपको मुसलमानों को एक्चुअली हुकूमत को करनी चाहिए थी, हमने तो वो भी रोक दिया। आज 22 जमादी उस्सानी है, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद की जो शराइत और जिहाद का जो फ़लसफ़ा और जिहाद का जो ज़ाब्ता दिया, चूँकि आज के दिन की मुनासबत है और ये जो कुछ दरिंदे करते हैं ये जिहाद के नाम पे करते हैं। जब कुरान पढ़ना बंद कर दें। मालिक कायनात की कसम, जो ज़ाब्ता सय्यदना अबू बकर सिद्दीक ने मुतय्यन किया, ये बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने वाले उस ज़ाब्ते के करीब भी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ताल्लुक ही नहीं है। इनका ताल्लुक इनसे है जिन्होंने सय्यदना उस्मान को कत्ल किया, जिन्होंने सय्यदना अली को कत्ल किया, जिन्होंने हसनैन करीमैन को शहीद किया। ये वो लोग हैं जो कल सहाबा पे तकफीर के नारे लगाते थे और आज ये मुसलमानों को काफिर कह के कत्ल करते हैं। ये वो खारजी हैं जिनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है। ये सहाबा के दौर में सहाबा को काफिर कहते थे, ये आज के दौर में आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को काफिर कह के कत्ल करते हैं। हम मुसलमानों को क्या चाहिए? हमें मुत्तहिद होना है इस तकफीरी और खारजी टोले के खिलाफ। ठीक। और हमारे हुक्मरानों को गौर करना है कि जो काउंटर नैरेटिव वो कहते हैं, वो काउंटर नैरेटिव लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे एक लम्हा दीजिए। सलमान आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, आपको बहुत वार्म वेलकम। आपको सलमान, सारे दोस्त भाई यहाँ पे जो बैठे हैं ये सब कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तानी कौम जो है वो सारी इकट्ठी है, लेकिन शायद हुकूमत अपना वो फर्ज पूरा, शायद का लफ्ज़ तो इजाफी मैंने कर दिया, नहीं पूरा कर रही। किसी को समझ नहीं आता, ना पब्लिक को, ना उलमा को, ना पादरियों को, ना प्रीस्टों को। आखिर ये इतना बड़ा गैप क्यों है कि लोग जो हैं वो अपनी जानें और खून तो बहा रहे हैं, लेकिन इनको ये इत्मीनान नहीं है कि हुकूमत जो है वो भी इनके साथ इसी तरह खड़ी है। बिलाल भाई, मैं एक तो ज़ाहिर है और जो मेरी आंखों ने इन दिनों में देखा और जो साथ मैंने देखा सारा, वो ना देखते तो बेहतर था। मैंने तो लाशों के अंबार भी देखे और खून से भरे हुए बिस्तर, चादरें, और जो देखा है वो ज़हन में ऐसा नक्श हो गया कि शायद वो ना देखते तो बेहतर था। मैं ताहिर शर्मी साहब की बात भी सुन रहा था। ये एक जरूरतमंद भाई हैं हमारे, मेरा इनसे वो एक पुराना ताल्लुक है, लेकिन मैं इनकी लिस्ट से इज्जत करता हूँ कि बड़ी जरूरत से बात करते हैं। गुजारिश है कि या शहरी हो या हमारी। सलमान, आपकी आवाज़ हमसे कट रही है, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? हजूर, आप फरमा रहे थे। सर, ये करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सिक्योरिटी मैयर्स के नाम पर हुक्मरानों ने बहुत सारे काम भी किए हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एक काम पूरी कौम कर ले और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के 3 दफ़ा जो आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, और एक दुआ है वो सारे बच्चों को अगर याद हो जाए, भाइयों को याद हो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। जब आप पढ़ लेंगे तो सुबह 3 दफ़ा पढ़े, शाम को 3 दफ़ा पढ़े। हुक्मरानों ने पता नहीं आपके साथ कुछ करना है या नहीं करना। रब्बे लम यज़ल आपका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालाने अक़दस का सदका जो ये पढ़ के जाएगा, अल्लाह उसकी हिफाजत। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सारी कौम ताहिर भाई जो है वो न्याजों पर ही रहेगी, हुक्मरानों के ऊपर ना रहे वो। नहीं, न्याज अपनी जगह पे है। मैं तो तंजन कह रहा हूँ, मैं तो तंजन कह रहा हूँ। कौम को वैसे भी अल्लाह पे जाना चाहिए, हुक्मरानों पे नहीं जाना चाहिए। हुक्मरान तो बेचारे खुद यरगमाल होते हैं। हमारा वजीर दाखिला जो है, आप देखें ना, वो कह रहा है कि हम मुज़ाकरात सियासी लोग नहीं करेंगे। हमें कल पता चला कि इसहाक डार, सियासी आदमी नहीं है, रफीक, पीर अमीनुल हज़रा सियासी लोग ने। मैं हज़रत आपसे बात कर रहा हूं, आप अर्ज करना चाह रहे हैं? जी। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मसीही कौम ने पाकिस्तान की बुनियाद बनने से पहले ही पाकिस्तान के साथ मोहब्बत शुरू की
اور جب بنیاد رکھی گئی تب سے لے کر آج تک کسی بھی شعبے میں دیکھے اپنی جان کا نذرانہ ہمیشہ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ پشاور چرچ کا حادثہ ہو، چاہے وہ یوحنا باغ کا ہو، چاہے وہ آپ دیکھیں یہ گلشن پارک کا حادثہ۔ پادری صاحب آپ کی بات کو بڑھاؤں، آپ لوگوں نے جو اس ملک کو تعلیم کے حوالے سے دیا، یقین کیجئے اس کا احسان تو یہ ساری قوم آپ کا کبھی چکا سکتی نہیں ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، مجھے ایک لمحہ دیجیے گا، دیکھے آپ ہیلتھ دیکھے، آپ ڈیفنس دیکھے، نرسنگ دیکھیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب حکومت کا بیان بھی ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک، کیتھیڈرل سکول سسٹم دیکھیں کہاں سے کہاں اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم آج بھی اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ جی سلمان صاحب السلام علیکم، آپ کی آواز کٹ رہی تھی، فرمائیے۔ جی بلال بھائی ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رہی ہے، اور حکومت ہو افواج پاکستان ہو یا فورسز ہو، ہم نے تو وہ ساری جتنی بھی آپریشن ضرب عضب ہے اس کو ظاہر ہے کہ ہماری پوری جو قوم ہے، ہمارے شہری ہیں، ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے ضرورت مند علماء ہیں، ہماری جو مسیحی بہن اور بھائی ہیں، ہمارے مسلمان ہر مذہب کے جو لوگ ہیں، یہ درندے جو ہیں، درندہ بھی ان کو کہنا میں سمجھتا ہوں کہ درندوں کی توہین ہے، کیونکہ درندے بھی اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں۔ ان کو دہشت گرد کہنا بھی میں سمجھتا ہوں توہین ہے، نہ یہ درندے ہیں نہ دہشت گرد ہیں، یہ تو انسانیت سے اور جذبات سے وہ آری لوگ ہیں۔ کیونکہ جو نظارہ ہم نے جو حشر اور قیامت اس رات دیکھی ہے، ہم نے ہسپتالوں میں جو لاشوں کے انبار دیکھے ہیں، جو خون سے لت بت ہم نے پورے کوریڈور پوری ایمرجنسی دیکھی ہے، وہ نہ دیکھتے تو بہتر تھا۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کنڈیم کر سکوں۔ ہم نے بچوں کو روتے دیکھا جن کے ماں باپ شہید ہو چکے تھے، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بہن، کسی کا بھائی، دو تین بار ٹریس کر کے ماں اور بچوں کو ملایا ہے، کسی کا ایک سلمان مجھے ایک بات بتائیے، ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ لوگوں نے گلوکوز کی بوتلیں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں، جن کو خون لگا ہوا انہوں نے بوتلیں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں۔ ہم 10-15 سال میں اتنے تیار کیوں نہیں ہوئے کہ میرے پیچھے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کی بھی آپ کو کہانی سناتا ہوں کہ جب ہسپتالوں میں جائیں جو زخمی ہیں ان کو فرسٹ ایڈ ملتی ہے اور وہ بھی پروٹوکول کے بغیر نہیں ملتی۔ ہم ابھی تک تو اتنا نہیں کر سکے 15 سال میں، ایسا کیوں؟ برا نہ مانیے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر مریض کے ساتھ جو ڈاکٹرز نے کیا ہے، وہ میں گورنمنٹ کا کریڈٹ نہیں لے رہا، ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس، پھر میڈیا کا جو کردار تھا، بلڈ کا جو آپ لوگوں نے عطیہ کا کہا بار بار، جو شہریوں کی لائن لگی، کوئی بندہ پیچھے نہیں رہا۔ میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، کیونکہ 3 راتیں میں پھروں ان ہسپتالوں میں گھر واپس نہیں ہم گئے، ہم ان راتوں کو ہسپتالوں میں رہے ہیں مریضوں کے ساتھ۔ سلمان آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آواز آنی ہمیں بند ہوگی، میں بچے آپ سے بات کروں گا۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ کھڑے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ، کیا نام آپ کا؟ زبیر۔ آپ بھی آ جاؤ، آپ زبیر، آپ کے گھر کے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے؟ ٹوٹل ہمارے شہید تو 10 ہوئے ہیں۔ 10 لوگ؟ جی۔ آپ کے خاندان کے سارے؟ جی ہمارے خاندان کے ٹوٹل شہید 10 ہوئے ہیں سر، لیکن جس میں سے ایک میری والدہ ہے، ایک میرے والد صاحب ہے، ایک میری ہمشیرہ ہے، اور کچھ لوگ ہمارے سندھ سے آئے ہوئے تھے مہمان شادی پہ، انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا ہمیں سیل کروانے لے کے چلیں، وہ سیل کروانے لے کے آئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنی بہن کو لے کر گئے اپنی والدہ کے جنازے پہ دکھانے کے لیے ہسپتال سے، بہن کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی۔ آپ واپس آئے تو آپ ہسپتال نے آپ کی بہن کو لینے سے انکار کیوں کیا؟ سر وہ والدہ تو فوت ہو گئی تھی، والد صاحب بھی فوت ہو چکے تھے، تو انہوں نے میری بہنوں نے کہا اور بھائی نے کہا کہ ہمیں آخری مرتبہ منہ تو دیکھ لینے دو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی کہ ہمیں 1 دن کے لیے چھٹی دے دی جائے، ہم نے نا والدہ کو منہ دکھانا۔ جی، بہن میں کی میری لاٹ ٹوٹی ہوئی تھی اور جلی ہوئی ہے، منہ بھی چہرہ بھی جلا ہوا تھا۔ ہم گھر آ گئے، ہم سے وہ پیپر نہیں لیا گیا جو وہ نہیں لیا گیا، اور جب ہم واپس گئے دفنانے کے بعد ہم نے اپنی بہن اور وہ بھائی کو اٹھا کے ہم واپس لے کے گئے، اور ڈاکٹر نے کہا وہ چارج کہاں ہے؟ ہم نے کہا وہ ہم سے پتہ نہیں، ہم لے کے نہیں گئے، ہمیں نہیں پتہ۔ وہ کہتے وہ لے کے آؤ گے تو آپ کو داخل کیا جائے گا، ورنہ نہیں تو آپ 9:30-10 بجے تک ویٹ کریں۔ کس ہسپتال میں تھے یہ جناح ہاسپٹل میں۔ اور ڈاکٹر کا نام یاد ہے؟ ڈاکٹر کا جس سے میری بات ہوئی ہے وہ 34 نمبر کمرہ ہے، اور شہزاد صاحب تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جن سے میری بات ہوئی۔ انہوں نے کہا بہن کو واپس لینا ہے جب تک کاغذ نہ لاؤ۔ ہاں جی، وہ بھی میں بات کروں گا، 9-9:30 بجے ڈاکٹر آئیں گے۔ کتنا وقت تھا آپ کے پاس؟ وہ میں 5 بجے آیا ہوا تھا، اور 5 سے 9 بجے تک ٹوٹی ٹانگ کو جلے منہ کے ساتھ کھڑے رہو؟ ہاں جی، اگر وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تو پھر آ جانا۔ ایمرجنسی کے اندر تھے، جب انہوں نے کہا نا 9-9:30 بجے تک ہم بتائیں گے آپ کو، اور ہمیں ایمرجنسی سے بھی باہر نکال دیا گیا سر، جسے ہم باہر، اور نیوز والوں نے ہمیں جونسن بلایا، انہوں نے مجھے کہا ہم نے آپ کا انٹرویو لینا ہے۔ ہم نے کہا انٹرویو کیا دینا، ہم تو جا رہے ہیں اپنے گھر، یہاں پہ تو ہماری علاج ہی نہیں ہو رہا۔
پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ پک کیا، گاڑی آئی، گاڑی لے کے گئی انہوں نے. جب آپ کی خبر چلی اس کے بعد آپ کا علاج شروع ہوا؟ اس کے بعد ہم جب ہاسپٹل میں آئے وہاں پہ بھی ہم نے وہ کیمپ جو زکوٰۃ والے باہر بیٹھے ہیں ان کو میں نے ایک آدمی کا فون کروایا، وہ ہمارے ساتھ اندر گیا. اس نے کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بحث کر پھر ہمیں اندر داخل کروایا، ہمیں وہ پلنگ وغیرہ میں ملا سر. لیکن میں اتنی بات کہوں گا کہ ایک 10 انچ کے ٹکڑے کی خاطر وہ 10 موتیں ہماری بیکار ہیں. کہ ان کو 10 انچ کا وہ ٹکڑا زی تھا، وہ ہماری 10 لاشیں برباد، اس کا کوئی اہمیت نہیں. جو ہمارے وہ کاغذ جو تھا وہ کاغذ دوبارہ نہیں بن سکتا تھا. ہم وہ کاغذ کو دیکھتے کہ ہم اپنی 10 کاغذ نہ بھی ہوتا، زخمی ٹانگ ہے، چہرہ جلا ہوا، یہ کافی ہے. اتنا ہی بہت کافی ہے. اور ایک پیپر تھے بھی ہمارے پاس، فہد جو میرا بھائی تھا اس کے پیپر تھے بھی کہ یہ انہوں نے کہا بھائی نہیں بھائی وہ چارج لے کے آئیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ورنہ آپ باہر جا کے بیٹھ جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہمارا جو رد عمل ہے بحیثیت قوم، جب ہم دھماکے میں سے دیکھتے ہیں زخمیوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں آنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، ڈاکٹروں نے نہیں کیا. اس وقت مدد کی ضرورت تھی، بعد میں مدد کی ضرورت نہیں تھی. جب خبر چل گئی پھر تو ایک اور صورت آ گئی نا. دیکھیں جب ہم وہاں پہ گئے ہمیں انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کاغذ لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو رکھیں گے، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں. ہم وہاں سے باہر آ گئے. جب یہ نیوز چلی ہے 10:10 پہ، اس کے بعد جب ہم گئے ہیں تو ایم ایس صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہے ہیں. خبر چلنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تو 2 گھنٹے سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، علاج کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں پہلے بھی جگہ نہیں تھی، اگر وہ ان کے بقول کی جگہ نہیں تھی ڈھونڈ کیوں رہے تھے آپ کو؟ پھر آپ ہمیں ڈھونڈ کیوں رہے تھے؟ اگر جب نیوز چلی ہے، نیوز کے بعد پھر آپ کے پاس جگہ کیسے ہو گئی؟ دیکھیں جیل سے بھی قیدی آتے ہیں اپنے ماں باپ کو دفنانے کے لیے، جب وہ جیل جاتے ہیں واپس تو انہیں کیا رکھتے نہیں ہیں؟ انہیں کہتے تم نے قتل کیا، تم واپس چلے، تم اپنی ماں کی تدفین کرے، تم واپس نہ آؤ. ان کو کیوں واپس رکھتے ہیں جیل میں؟ میں یہ بات جو ہے یہ واپس آؤں گا تو آپ تمام حضرات سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں ہے ایسا کہ ایک شخص جس کے گھر سے 10 جنازے خدا کی قسم ایک جنازہ جو ہے وہ 10 سال کے لیے انسان نہیں بھول سکتا. حضرت 10 جنازے گھر میں ہیں، ماں باپ مر گئے ہیں، بہن مر گئی ہے، ایک بہن کو واپس لینے کے لیے ہسپتال اتنا غیر انسانی سلوک کر رہا ہے. یہ بھی وہی معاشرہ ہے جس کا کہ ہم اور آپ حصہ ہے. کیا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ میرے اور آپ میں تبدیلی آئے گی. وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور یہ سوال پوچھوں گا ضرور سب سے کہ کیا یہ ضروری ہے اس قوم کے لیے کہ بم کا دھماکہ ہوا ہو اور لوگ موبائلوں سے ایک دوسرے کو دھکے دے کے لاشوں کی تصویریں کھینچیں لیکن اٹھانے کے لیے آگے نہ بڑھیں؟ اگر یہی قوم ہوگی تو پھر اس کا یہ حشر ہوگا، تو پھر دعائیں پڑھیں گے، پھر حکومت بھی کیمرے لے کے فلمیں بنائے گی، میڈیا آئے گا تو ہسپتال میں ایڈمیشن ہوگی، ورنہ وہ بھی نہیں ہوگی. ان للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے ہم تمام لوگ جو ہیں، میں نے خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں دیکھا ہے کہ علماء کرام جو ہیں یا جو ایک سول سوسائٹی ہماری ہے یہ سب اتحاد کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کسی عالم کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک اختلاف میں آن یا آف کیمرہ باتیں کرتے نہیں دیکھا کہ ان کو توڑو. سب جوڑنے کی بات کرتے ہیں. پادری صاحب بھی اتنی جوڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی بات کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. لیکن جو بے حسی کا دوسرا سیگمنٹ ہے ہماری قوم کا، میں نے ڈاکٹر صاحب مجالس میں، میں نے خطبوں میں، میں نے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ رسول اور خدا کا ذکر ہو رہا ہو، میں نے لوگوں کو ذکر سننے کی بجائے کیمرے سے تصویریں اتارتے دیکھا ہے. جس طرح میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، مدد کی بجائے لوگ کیمروں میں زیادہ. یہ بے حسی بھی تو اسی قوم کا حصہ ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بے حسی آپ کو دونوں رخ میں نظر آئیں گے. ایک طرف اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے وہ افراد جو لائنوں میں کھڑے ہیں کہ ہم بلڈ دینے کے لیے تیار ہیں اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک جذبہ اثار اسی قوم کا ہے. اور دوسری طرف ہمیں وہ یزیدی ذہن بھی نظر آتا ہے جو لاشیں لوٹنے والا ہے. ہمیں وہ ذہن بھی نظر آتا ہے کہ جو لاشوں سے جو کچھ ملتا ہے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوٹنے والے بھی ملتے ہیں. تو لہٰذا لوٹنے والے ضروری کے والے دنیا ہی لوٹیں. یہ جو اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، بطور انسان کے ایک ڈاکٹر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک طبیب کی کیا، فزسٹ کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں کہ کوئی بھی زخمی اس کے سامنے آئے تو اسے فوری طور پر اس کے علاج کے لیے کوشش کرنا چاہیے. کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کاغذ کی حیثیت رکھتا ہے، اصل انسان ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں سوچیں اس معاشرے میں موجود ہیں، دونوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے.
اور یاد رکھیے اس سے زیادہ ذمہ داری پھر وہ انہیں کی آتی ہے جن کی سوچ بیدار ہو چکی ہے. اس لیے کہ اگر وہ سوچ اپنے تک رکھیں گے کہ ہم تو بڑے بیدار مغز ہیں, بڑی اچھی سوچ رکھنے والے ہیں, لیکن اس سوچ کو اگر دوسری طرف منتقل نہیں کریں گے اور مردہ ذہنوں کو آمادہ اور بیدار نہیں کریں گے تو وہ بھی برابر کے شریک ہوں گے. ایک جملہ اس لیے کہ ظالم کے ظلم پہ خاموش میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز تو آ گئے ہیں لیکن ان کے پاس اسمارٹ ذہن نہیں ہے. اسمارٹ ذہن بڑا خوبصورت جملہ کہہ دیا. ایک جملہ بابا اشفاق نے کہا تھا فاتحہ مرنے والوں کو نہیں پڑھنی چاہیے, فاتحہ تب پڑھنی چاہیے جب احساس مر جائے. یہ احساس مر گیا ہے, اس میں فاتحہ پڑھ لیں, اس میں فاتحہ پڑھنی چاہیے. آخری جملہ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا. حضرت اتنی بے حسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی خود احتسابی چھوڑ دی ہے. ہمیں یہ بھول گیا کہ ہم نے بھی مرنا ہے. ہمسائے کے گھر آگ لگی ہے, ہم یہ تصور کرتے ہیں یہ ہمارے گھر نہیں آئے گی. یاد رکھو آگ, لیکن ہمارے گھر بھی یہیں پر ہیں. آگ کا کوئی مذہب, کوئی مسلک, کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. آگ سب کو جلاتی ہے. جس طرح آج یہ لاشیں پڑی ہیں, کسی میرے پیارے کی ہو تو کیا میں تصویر بناؤں گا. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جو امت روزہ رسول کے سامنے کھڑی ہو کے درود پڑھنے اس بات کو نہ کریں, خدا کی قسم اس بات کو نہ کریں. درود پڑھنے کی بجائے وہاں تصویریں بنا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس امت پہ ماتم نہ کریں تو کیا کریں. حضور یہ آپ سے رائے لے رہا ہوں, آپ نے بات سنی. ڈاکٹرز نے اتنی بے حسی دکھائی کہ بہن جو ہے وہ زخمی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کاغذ پہلے لاؤ. یہاں پہ لوگ تصویریں بنا رہے ہیں اور آپ بھی یہاں پہ بیٹھے کئی لوگ جو ہے وہ تصویریں بنا رہے ہیں. لوگ اپنے آپ کو اتنا بے حس کیوں بنا چکے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں جی کہ جو موبائل ہمارے ہیں, یہ جو کیمرے والے ہیں, اس میں زیادہ تر آج کل جو لوگ ہیں نا زیادہ نا ایڈونچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ مر رہے ہیں اور ہماری ایڈونچر ہے. ہاں, آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کہ احساس ختم ہو گیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانیت ختم ہو گئی ہے. اگر کوئی نہیں تو وہ بھی تو انسانیت ہے نا جو خون دینے جا رہے ہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن انسانیت جب ختم ہو جائے گی تو یہی کچھ ہوگا کہ ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں تصویر بنا لوں, واٹس ایپ کر دوں تاکہ میری مشہوری ہو جائے کہ میں یہاں یہ چیز دیکھی, میں نے یہ کیا. یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مرنے والا بھی ہمارا بھائی ہے, ہمارا بیٹا, ہماری بہن ہے. ہم وہ چیز بھول جاتے ہیں, ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کسی کا نہیں, وہ بھی ہمارا ہے, وہ ہمارا ہے. حضور آپ فرما دیجئے, بے حسی اس قوم میں آپ کو نظر آتی ہے؟ ہاں جی, بے حسی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ پہلے ہی موجود ہے. ڈاکٹر جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ان کو نہیں سنبھال رہے تو دوسرے نہیں تو لوگ تصویریں بھی تو کھینچ رہے ہیں نا مدد کرنے کی بجائے. یہ کیوں؟ یہ بھی بے حسی ہے اور یہ بھی انسانیت. کبھی سوچا نہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ سوچ سے آپ نے کبھی سوچا؟ میٹریلسٹک اپروچ ہے یہ والی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک کہاوت جو ہے نا, میں نے ایک رکشے کے پیچھے پڑھا تھا, پنجابی میں لکھا تھا کہ سوچا نہیں تھے موجہ ہی موجاں. اس قوم میں آپ سب کا یہی حصہ ہے, نہ سوچنا ہے, نہ اس پہ کوئی رائے ہے, نہ لینا ہے, نہ دینا ہے. جب خون بہتا ہے نا تو خدا کی قسم خون یہ نہیں پکار رہا ہوتا کہ میں کس کا ہوں, وہ صرف یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں سرخ رنگ کا ہوں. اس ملک میں جب خون بہا ہے, وہ جن کا بھی بہا ہے, انہوں نے اپنے رنگ کی تکبیر پڑھی ہے. بہن آپ کا نام؟ میرا نام عالیہ ہے. عالیہ آپ الفلاح قرآن و سنت فاؤنڈیشن سے میرا تعلق ہے. جو یہاں پہ مفت قرآن پڑھا رہے ہیں؟ جی, پچھلے 15 سال سے میں اس کی ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں, کبھی چھٹی نہیں کی. کتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں اب؟ اب تو کافی, جس دن سے حادثہ ہوا ہے. اس کا اجر اور ثواب تو ملے گا نا؟ جی. کہ روزانہ آتی ہوں, دیکھتی ہوں گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے حکم ثانی تک بند رہے گا, پھر واپس چلے جاتے ہیں. اور جنہوں نے حکم ثانی تک قرآن پڑھنا بند کیا, حضرت ان کے اوپر کوئی مطلب فتویٰ نہیں لگتا؟ اگر عمر بن خطاب کے لیے یہ ہے کہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھوکا پیاسا رہ گیا تو عمر سے جواب دے ہوگا, اب کہاں سے لاؤں؟ اب میں کہاں سے لاؤں؟ جی نہیں, ایک جملہ, عمر بھی نہیں ہے تو عمر کے راستے پہ چلنے والے بھی نہیں. عمر تب آئے گا جب اس راستے پہ چلے. بے شک ہے, بے شک ہے. جی. ہم آج کل قوم سے بے حسی اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ جو کوئی مدد کرتا ہے اس کو قانون کی حراست میں لے لیا جاتا ہے اور قانون اس کو دھکیلتا ہے. جی, مدد کرنے والوں کو. کیونکہ آپ بیتی ہے, جگ بیتی نہیں ہے. کیا بتائیے کیا؟ میرے بھائی سے نے ایک راہگیر کو اٹھا کے تو ہاسپٹل لے گیا اور اسی کو پولیس نے رکھا کہ یہ تمہارے ہی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کراچی کا واقعہ ہے اور پرانا بھی ہے, لیکن اس کے بعد سے یہی وہ اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں اب کہ مدد نہیں کرو, بس پڑا ہے تو پڑا رہنے تو. دیکھیں نا, یہ بے حسی خود ہی آ جاتی ہے جب کسی کے ساتھ اتنا زیادہ آپ کریں گے, اس کو ٹارچر کریں گے اور اس کو تکلیف دیں گے تو اس نے تو یہی کہنا ہے کہ آپ دور رہو. اب جو ہم لوگ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں, ہمارے ہی گھروں میں ہم خود محفوظ نہیں ہیں. رات کے 2:15 بجے پولیس آتی ہے
रेंजर्स वाले आते हैं, आके दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं। क्यों? मियाँ बीवी ये कोई वजह नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि आप दर्स पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल, इसलिए कि मस्जिद बनाई है, क्योंकि हमारा ताल्लुक मस्जिद से है सिर्फ। हजरत ये लोग जो मस्जिद से ताल्लुक रखते हैं इस मुल्क में, ये गैर महफूज हैं क्या? ये बात गुजारिश मैं कहना चाहता हूँ, वो वाली बात पहले जब 1122 नहीं थी तो उस वक्त भी यही हाल होता कि लोग सड़कों पे मर जाते थे। अब ये एक सर्विस बन गई जिससे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ दो राय रखी जाती हैं, कानून पे तो अमल होता ही नहीं है। अब अगर कोई अब मस्जिद बना दे तो उसी मस्जिद में आके दहशतगर्द घुस जाता है, तो उसके अंदर अब ये भी देखना पड़ता है ना कि मकामी लोगों का हक बनता है कि लोगों को बताया जाए कि इस मस्जिद के अंदर दहशतगर्द है, और अगर उस जगह पे नहीं है तो उन लोगों को तंग किया जाता है। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, रोटी कपड़ा मकान ये अपनी जगह। मस्जिद के अंदर जो है वो इंसानियत की ताजीम और तौकीर की बजाय अब तजलील कर रहे हैं ये लोग, और ये जवाब बड़ा जुमला कह दिया इन्होंने हजरत। एक गुजारिश मेरी भी है कि मस्जिद वाले को भी ये चाहिए कि वो ये देखे कि वो क्या कर रहा है और उसके हाँ कोई क्या कर रहा है। मस्जिद वाला देखे कि उसके हाँ कोई क्या कर रहा है। ये बड़ी बात कर दी आपने। मेरे बच्चों को पिशावर के स्कूल में जिन्होंने मारा वो कहाँ ठहरे थे? मस्जिद में ठहरे जाते। तो मस्जिद वाले की भी जिम्मेदारी है मस्जिद का तकद्दुस। इसलिए मैं कहता हूँ ये कौमी एक्शन प्लान पगड़ी दाढ़ी मस्जिद के साथ मखसूस न करो। दहशतगर्द तो इस मुल्क के चप्पे चप्पे में फैला हुआ है, लेकिन मस्जिद वाले की भी जिम्मेदारी है, दीन वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो दीन के नाम को उन दहशतगर्दों को इस्तेमाल न करने दे जो इस्लाम के नाम पर बेगुनाह इंसानियत। हजूर ये बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अकबर साहब ने, कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनका जिम्मा ज्यादा है, जो उलमा है उनका जिम्मा ज्यादा है। मैं पाती साहब बहुत मशकूर हूँ, आपने जो जिक्र किया आपकी कंट्रीब्यूशन का, यकीन कीजिए कि आप भी इतने ही पाकिस्तानी हैं, मुझसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन मेरे से ज्यादा है इस मुल्क में। ये आप मान रहे हैं ना, और बड़ा ही हुजूर पूरी कौम सर पे खड़ा होकर मानती है इस बात को, यकीन करें। बहुत सारी किसी वक्त और प्रोग्राम करेंगे तो बताएंगे और भी कैसे कैसी ज्यादतियां। डॉक्टर साहब आखिरी जुमला। देखिए बहरहाल हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हालात का मुकाबला करना है, हमें अपने पराये की पहचान करके कौम को खड़ा करना है कि हम दुश्मनों का मुकाबला करें और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह। प्रोफेसर साहब आपका आखिरी जुमला, आखिरी पैगाम, एक जुमला। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस्लाम के बारे में मनफी सोच रखते हैं या फैलाते हैं, वो मजहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तालीम देते हैं, जो नबी दरख्त काटने की इजाजत नहीं देता वो सर नहीं काट सकते, कैसे दे सकता है? बड़ी अच्छी बात की, मैं इंतहाई ममनून। जब तक मदीना रहेगा उस वक्त तक पाकिस्तान बच्चों के लिए एक शेर है कुत्ते भाई जल्दी से। झूल रहे थे हम आसमानी झूला, गुलशन पाक, झूल रहे थे हम आसमानी झूला, गिरते गिरते भी खुदा हमें ना भूला। वाह ख़वातीन हज़रात, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, इंतहाई ममनून आपका। हज़रत माज़ बिन जबल जो है उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 10 वसीयतें की, उनमें से एक ये थी कि अपनी औलाद के दिल में खुदा का खौफ डालना। आज अगर हम अपनी अगली नस्ल को कुछ दे सकते हैं तो उसमें से एक चीज़ जो है वो खौफ खुदा है। ये खून जब बहेगा और जब बहता है तो इसका रंग सुर्ख है, लेकिन खुदा की कसम इन तमाम लोगों को शहादत बना के कह रहा हूँ कि जब ये खून सुर्ख रंग का अपना किरदार दिखाता है तो वो सब्ज होता है और सब्ज हलाली होता है। अगर ये खून बहेगा तो खुदा की कसम ये करबला बर्पा करेगा और तमाम यजीद जहाँ भी जलील और मुर्दा हुए थे आइंदा भी जलील मुर्दा और उन अंधेरों का मुकद्दर बनेंगे इंशाअल्लाह जो कब्रों में उनको जाके नसीब होने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद।